প্রজাগ তীর্থকে গলে আর প্রজাগ তীর্থরে সেই সুলপতিরে যত্নে তপস্যা করিলে তো শিব দিনে প্রজাগ তীর্থরে তপস্যা করছ তো 100 বর্ষ বুড়িগলা এই সমୟରେ কেনতা খেলা আরে পার্বতী মন আজ্ঞারে বিচলিত হেলা সখা তো পার্বতীঙ্কর মন বিচলিত হয়ে গলা নিজর পতি যদি বিয়া হয়ে দেবা তামিলনাড়ু 2 বরস রহলা ইয়ার মাইক্রা বুঝছি না নম্বর পাইছিবা ন তো 100 বর্ষ পর্যন্ত যেতবে শিব কৈলাস শিব নেই আসলে প্রজাগ তীর্থরু তো পার্বতী কন্দর্পকে ডাকে কন্দর্প গেল কেন বলিছ আরে কন্দর্প দে কথা দুই রে পঞ্চশর মারো এবারে বিচল যেতে জলদি পারুছু এই কার্তিকেশ্বরকে পঞ্চস্বর মারি দেব কার্তিকেশ্বর কেনতা কলা আরে কন্দর্প দে বাবু রে আরে পঞ্চস্বর কার্তিকর মন বিচলিত হয়ে গেল বিচলিত হয়ে গেল কার্তিক আর পার্বতীঙ্কর মন ধৈর্য চলি নি পারে হে ভগবান মানে যেতবে পঞ্চস্বরে যেতবে এই কন্দর্প যেতবে খারি দেলা পার্বতী আর কার্তিকেশ্বর মা পুরো ইমান কর মন বিধি গলা হে ভগবান তো কার্তিক আর পার্বতী বুলি 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 বিভিন্ন অরণ্যরে ভুলছ যেন জায়গাকে বিকবে গোটে পশু কিংবা গোটে পক্ষী কিংবা গোটে চাটি কিংবা লোকরাতে অছ সে যে কৌশি জীবকে দেখবে কার্তিকেশ্বর পার্বতী তাঙ্কর প্রেম ভিক্ষা তো নিজের পুত্রকে ধরিকি সে কেনকে গলে বনে যাই বনে যাই হেলে হায়র রে আরে দেবতা মা জানিলে রে মাতা পুত্র খবর দেবতা মা জানিলে রে মাতা পুত্র খবর বনরে কোনসি জীব জন্তু কীট পতঙ্গ উঠে নাই
सखा तेणु करी निजर पुत्र के धरिक से कमर बन के जाउछ तो ई कथा देवता माने जते बेले जानि पाइले जे को निरा विष्णु के स्तव करछ का बुझ प्रभु मां पुर जदी प्रेम भिक्षा हेबे ई दुनिया चलवा का मां पुर जदी रति कीड़ा हेबा ए वाह आ तुमे केनता बता तो रति कीड़ा के भांगो जे तुमे नीचे जाओ देखुछु सखा तो विष्णु भगवान केनता बोले अरे मयूर रूप धरिले अरे मयूर रूप धरिले रे भगवान ताई करी तबे सिले रे कमर बन ताई करी तबे सिले रे कमर बन तो मयूर रूप धरले आर पार्वती आर कार्तिकेश्वर जले कमर बन रति कीड़ा करबार लागि देते बेले मुक्ति पड़ी से जगह के जे करी मयूर रूप रे विष्णु भगवान देखे गेले पार्वती अभिशाप दी बोली ये मयूर पटे कमर बन के बोले आला पार्वती ने भी जानी पाइले हमर मां पर रति कीड़ा के भांगवा लागि विष्णु मयूर रूप रे आसी बोली सखा तेणु करी काबली के अभिशाप देले अरे मयूर रूप होइलो तुमे नारायण जते बेले मोर रति कीड़ा भांगवा लागि मयूर रूप तुमे हेलो तुमके अभिशाप दो जब विष्णु के पार्वती अरे आज दिन मोर पुत्र तुमे होइबो बहानो भगवान के कहतो तुमे मयूर रूप जते बेले आसीच आज दिन मोर कार्तिकेश्वर बहानो हो तोमर देह चढ़ी गई जाई जीवा जीवा सेतिल लागि कृष्ण भगवान निजे नारायण मयूर रूप हिचन बोली मयूर पुच्छ धारण कर बेस हमर डुंगवा माने भी कहे है तो सखा हे मयूर गीतर पंक्ति खोजबा लोग कृष्ण भगवान इटा केन बहिर कथा केन बहिरता सखा अरे मयूर रूप रे नारा धन रे आसीले माता पुत्र हरा राती कीड़ा भांगी देले केन बहिर कथा आगे अविश्वास पिले देखो कल्प रामायण कल्प रामायण कथा अरे कल्प रामायण कथा जंगालर रचन कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध 18 दिन कही केवल 17 दिन बेले कोली आर बेले कोली जुगे केनका हवा सखा तो भीम भाई संत को भी लिखि दी तो महाभारत युद्ध केनता कर हवा ए बाबू ई कोली जुगे रीति रे सुन पुराण रीति